Salvador talam sa malmaralungil talyal sil mergao. Eme bogumu lal marenga sule la rubakal Dios. Ramalungil sil blalungul meskid. Yagumeseng direk lomakngal tangat rigid al girel tial Independence Day rigid. Magda marenga sulel diblo oil. Direk klo siyukang rigid MCC rabalwadar belaw. Mekngutial teal direk sal bogusus ra ibdul marklay marubugul belaw. Direk mora bilong maibiraklay mar masil belaw. Direk sus matangak la mora president ramangsaw mar cabinet members ringi. Direk mora president ra senate mar senator sa Rogoy. Mas speaker ra House of Delegate mar delegate sa Rogoy. Ikautial lue guluay silwaseng lamang ama. Lamray la pa yosang ra blur belaw. Nga ka dimla matangi dimla ngarngi ra runguk mauleswek luwaseng mbuang arang Mr. Talamas. Andira atar olbi rigid amaurior alblakarang reels sigi arael alboloyak ngi so lay gut makliya yosang rigid mandia ka bol matroba kapalment rigid. Baktirikal marenga sulira atar olbi mlomring lorior larnyak lakakabos artir hindi tirgay gidal mlagut makliya yosang ra blur belaw. Makadaw marang alwasing President ng Republic alamo sayang ringi. Bang mo sa PLC sa para PSL yosang ang rablur belaw rakluguk yang mlamakat mokla yosang rablur belaw. Bang wilar ngudal adar belaw rogui. Direkil gusus ra governors mar legislators ra igalta ar makalol mal state rablur belaw. Mar of course ar adra karagri Chief Justice ngiray galaw para adra karagri rogui. Ingi sel tokubet sel susrigi de ungil lood osong ungil kapasangay amorar adar belaw rogui alangara alsel may krel belaw altira kuk ngarinyat te liri obang gedre el al time tiay Mr. Talamas el program rigi da di mo kadep leklol mokte garingi di mo omrenga saul hindi erak porisay esolay gida ungil matangel wasa kluguk October 1st ingi Independence Day rablur belaw. Manswa kalngutial teal mo wis rar adar belaw rogui. Alangara alsel may krel was a happy 26th Independence Day mirgid rogui. Okmo etial kaldogurit sergid Mr. Talam samload yang nga masisi abangel buy kamal ubeng ungir radil 26 argil. Ya omrolela blur belaw. Aw ngil marayal ak matangil wasing katangara al kadalbangar ra COVID-19 mangaringyat challenges al albangar el all time ma umro lela blur belaw ra to tel moto gurit sel mer el ang yang ngaringya gem lo titwol time tilura al sel dik malo marang al wase sel resilience ra adar belaw masisi arang rir esoril ditil mga dreder tir say ari lead al makadamlo independent el blue emergo digid el control digid el malibra omrol leth al maral budulu saya imol da tengil saya taragired el otengil giriran lamang utling rablur belaw rangaramong al maral may go marangal wase kad albangan ra COVID-19 mangmutit wo kala bebirra tokoy mangarra di blur belaw kita resilient el blue ar adra blur belaw am sisi arang rir ako marangal wase kita di mo yu bakaro kuil tokoy algida amo albangal mang suakal ngutial teal le morsel nya teala mokteger tial lingia kuk program rigidre al talial sils el algabses ngay man suakal ngutial teal le Mr. Talam se maurenga sulir ar adar belaw rogui armleseng tiorngak mardim lak al tiram lokyas taseng tiortir tian nomreg el primary election rablur belaw tamlo exercise sel ngi al maltir yang ar alir al mo malil tirgel tira ko siya al tira lo marang al waseng ungil wuk mo ngeti kay gergid mo tabe ergid mo walid ergid ray gal wuk maral mele warang rablur belaw mang saya dia kadil maltir ar ade Mr. Talams direk kal ngar alir ar adrablur belaw wut makli mangklolo mrengal Saul mortir mora adrablur rogui
So lai direct ngutial te ale mal mo congratulate ra surang Whips Junior. Ngia do ngel waseng mleungila urerel, mleungila campaign ringi. Makadam ngel waseng gay yam lo mga takker tial primary election ra balur belaw. Mlamo mereka orang ala sengkyora al sel may krel belaw. Ya kadam ngel wasay malklo sengkyol lobang. Mensuakal ngutial te ale mo congratulate ringi ra ngil urerel ra toera campaign. Direct lo si siul time Mr. Talam sensuakal direct kal malmo umrenga sulel. Suakal mo umrenga sulel Mr. Johnson Toribiong ma Mr. Allen Sid Adalbay Ratang. Ra direct kal mal maral mleungil campaigner tir. Ako umrang Mr. Talam salwase a campaign ra primary election am lemringel. Endi tirgay hidal terror rubak al maklol ad. Tirgay amle introduce bebir raungil maklolul daswa algirela okot PL mal ubeng omgurulel at koera karru rablur belaw kaysa rablur belaw mamatok lungilul daswa direkal tilobad lulal tobada makadamrenga sulir algirela igay ongerung selnya taragi saga gilsang tirgal terur rubak ngalatya yidal kallol other tire Mr. Talam sa maldum mle mring la campaign radlong lamal tewang and dim le respectful at koera campaign rang mamal tewang le tirgay gidal terurubak ang ilu sa gidal tungira al sela igal koera rut mang maral toel waseng sel langarngier maklol adra radlong leth en direct remula tial klol adar tir a direct ngu sa gidal toer omngul mo omalang mes lo tungi radlong alet makadamro la kadamasawa tatigingit maul the sweth maurung ulet ending malamol malangaringi sa igidal while wara respect radlong alet kadama moklat toy makmarenga sulir el girela igay Mr. Talam sa sengkyora sel cloth sengkyora blur belaw nga kamatangel was segaw makadirek kal mosulugura al sel amoringira November 3 el seldo umeseng adikme dan ditel gibel ang lakra ewal Sunday matia mal direct el dikme do full time mang say as a clothes sengkyol boda sengkyor tirgay gidel el terul wuk mlong el tangat el ngoriak el moral el mormort el mortial obisra president tergid mar mormort el mora vice president a direct el mora ikalbek el obisra olbir raglulaw say a clothes sengkyor ablur belaw mga Mr. Talam sa nga kaway sa iyide mal realistic al ad mal practical al ad ay galbek lurerek ra akot el mo adralla ra blur belaw el melmutre lang eso la es el ngarnya urior el mermadak akmal mo ngil subi edong o siger sel nyara el o mesringil waset yang sabel mal ubendiak o siger sel nyara el doyak ngi emergoy kita engyal amongil besul. Actually tiang Mr. Talam seleng lamo mereka primary election maseng result tablatangay. Ak malungil mal aswar waset yal general election ra arur tel nga kasuluk ra alsel. Mal mo mering el sengkyo almerangak. Ak madangel waset yang akat ngwal kadalala risois albangar ringi. Eso lay pa ak meringal malamyak ringi. Ak madangali sa igid mandiak kura angarnya illusion rangak malubek kura ngara aber rose ak malungil madangali rang lelt ya rurt alngia apak albangar ngir tial maral mel senkyo mangway sa igid Mr. Talam samsel labol way say eso lay ya di sa beek algut makli adi moray gel urababal sa beek el girela toera rurt o sisiul time kadam may garukuil tokoil malo sirs ra rubak el Dios mangya o makra la rukuil tokoy ak madangel wase gida di Cristianol adrablur belaw rokui makadaw marangal wase kadangaray gel kurababal sa beeth endi gang arubak ngay gidya mo malut ka ra adal moraol sa alabuay mga ngartial station raw yaway sa adrablur belaw alwase kada malmol martiar rur tergid almoray gel kurababal sa beeth eso la rubak ngay gidya mo malilt mo malut kara adal moraging al
At borat ko raw daw de Salvador hindi akal sa beek. Mga kadimo marael mga le el adrablur belaw olingit tersel klaw marang artir ra luasay gel klaw marang argid el blata da karngira igal mla momrek el kmed el trui merurak ay gigid ya bugulingit ra adrablur luasay adilungil basul edo el mol mersayid el klaw marang argid rtial maral mel senkyo el nguloy wulira igal guk maral mele warrak may gidya buktung Mr. Talam selmo tel malungutial te al momrenga sulir ar adrbela roguim lo senkyo tirgel mle senkyo ngak madirek tirgel dimlak malolingit tirgel guk dimlak al senkyo ngak al wase agulingit al wase mlu tel malmongil lo mesangak mlu tel mongil dong ak al tae bomongil madangal gak emreng sa tigingek al tae mo sa miu الغوق ما يجيل نيا مثال أول أسيو الغوق مو بدول جيث ارتيال نيا مرال ميل كلول سنكيورا بلور بلاو ما قول نيا تاكلاي نسيو دي الالتايم مستر تلام سديل مديل أول ساندي يقمال نيا تا سنكيورا أدرا بلور بلاو روغوي سيجيت سيل نيا تيل أو نيت ارجيت مقدم رينا ساول اندين ارني سيجيت الملمول ملون تيث المورار أدرا بلور بلاو روغوي سولاي مسيق ذا بلور بلاو غارنيار اوكياغل مرايكريل بلاو المي باكتيريغلو سبيرتيال تيال اسا مينيستيرا جاستيس ان سواغل ملو لنجيت ترجيدر ادرا بلور بلاو واسد انجوير تيال نياكلو السيل سرا بلور بلاو Independence Day and at the same time idol mol mru labek kaltukoy mal ngara abelwath malaka adal matamal esolay doy bagi tiyagid el niyaklo el sil sergid ed enjoy ngil beklath el celebrate tiyagid el mom ng luyim elol mal Independence Day rabalur belaw ser mom ulbong le kulingit rarubak el Dios malol mol mal lo meser tiyal belwadr belaw el blesser tiyal belwadr belaw el obgid el ngar imal so lalo bigid el maral badulu ay gigid ya ontik el morar adr belaw rogui so lay Mr. Talams nga kamong el mutal may so akapol mrek ti al independence celebration el al week so la klutel may uk podo sao day gigid el ngia amal mol mal maklaw tutlel lul the swith el girel ti al toerarur tel mortial got el gingal rabalur belaw maktingol merit gigid so la mal mrenga sulira adr belaw rogui langar nyate liril kuk mo banggith ako marangal wase kita atter tial rurter ngak rurter adrab lur rogui le seguid el lo sisiu el teletael el ra talang ok el tangara al sel ra adrab lu mangak ar grassroots marhutsu il adrab lur belaw seguid ya tela rurter ngak tela rurter gid يقدر مورت المورتيال وبيسرا بوايرا بالور بلاو مقتنقول مريتيا يجي mal مرينا سولير أدر بلاو الرغوي ما قتلو المي مستر تلامس يال قران غارنيا إيمول غريم سوامل كمون mal دي ونجيل بسول Zolang candidato ilo arada milngir tial l'absenti balot en momrega orangale mo meseknasen gol mo angrol de suela candidato ilo el girel tial moral mel November election le tul mesek mungariak medel tal telael madrangel el klaga gruser mi edi mlaga mal klaga gruser gel go mesegel absenti ala kalwiden dinger adart madrangel amle kagruser gauma surang junior Nagradar belam le soril mo madangek mong mahal mo ang ra tial rur terelan mel November. Hindi kita direk el madangel lo mesa record ra election commission yang ani apto ra ewal telan adar belaul tira dimlagal bolsenkyo. Magil mergawak mong rasil mo bang. El gora umultuy ringi maluben klaw maralgawe. En sebe del smo sebe mel loy bigiti al rurt e mo mutial gengal lo ra ikage de la grosa gauma
a candidate Surang Junior. Actually, Mr. Talams ra aldadagal was tiang akadarira risoy sel nga ramadagi maamalam yak karingi. So it's an uphill battle. That I totally understand. Hindi acting marukuil tukoil mael lutoy rarubak kal Dios. Eso la gida maurior el blancar ngudal aurior. El moray kel kurbabal sabel. Sabed. O si all time Mr. Talams, I'm not a quitter. Nga dirga katal quitrak mong rangarak langarangak. Mang atigil di nga ramalengel at koy. Eso la quit. Al girela angarra. O ngirung ay akumdas war other belaw dirgal deserve ra tial process ra al tangara al sel. Mandirekal malamol malangarnya choice or tir. Ralabora senkyo al sil sengarnya choice or tir senkyo. Kasi part ra process e girel malamol malangarngi. Makaduguli sa igit. O ngede Mr. Talam seng tirgal kita direkal ngarngi ar supporters rigid. Direk lo masisi lo marang lo wase kata selgia kukta to orngi mortal mortial sa alabuay selgia klol da to orngi lo wase gida te ar grassroots ar hutsuil adrablur belaw se gidia selgia base rigide kada mortal mortial gingal rablur belaw kar direk mortal masisi el da orsel wasengirel malmol malngarngia masisi el siugang radlong leth mar mutling rablur belaw orur trabelu ending ngarngia masisi el la da orngi rasiugang ngarngi omngul radlong leth maklaw greo radlong leth omlang mes maklangario reng e kada ngaray kal dru alabuay direkel girel ngarngia masisi el club regid rar adal tira murur tragabelmen trabalur belaw ay gaygid ya bebir ratam atad orngi mortal mortialol sa alabuay yar adal ol dub ergid adirek lo umrang ay gaygid el wasay gid el kohosya amsisi el doorra ay gaygid el principle ser mortal mortialol sa alabuay maldum at waseng gired el lomalami ityang win or lose at the end of the day Mr. Talams, that's another thing. Win or lose. And the Waigel Black Tungul was it's an uphill battle. The win or lose, at least the omalmitial process to the end, makado respect the process. Ong irung, di akal sawadal quit ramalengel arael, ong yaday, ang sawadal otabadi sa igidal other option, another alternative, al moratletayr o mga drether, rabalur belaw, raigal maral melew arrak. Ay gigidi aktung, kamal masulang raw ngil karim.